Guys, tinira po ako sa office guys. Malapit na ako guys sa office. Malapit na. Na ako guys, oh. Naglalakad na ako guys. Saktong. Hi chuchu. Ako guys. Tayo mag-aalmusal muna. Nang hina tayo, papasok pa lang almusal. May kantin naman dito guys eh, kaya guys, oh, nabit na ako guys sa office. Coffee muna tayo. Coffee guys, coffee. Yan guys, oh. Si Jana pala, sasamahan ko pala si Jana papuntang MOA guys, para excuse guys, samahan ko pala si Jana guys papuntang office, ay sa papuntang MOA. Ang guys, so office namin guys sa taas. Ang guys, so office namin, ito yung cutting guys, cut natin guys ha, kasi bawal ito mag video guys eh.